Bonsoir. Boa noite. Soyez tous les bienvenus Sejam todos bem-vindos dans la maison de l'Éternel. na casa do Deus Eterno. Nous sommes à l'église baptiste Itacuruçá, Nós somos a Igreja Batista Itacuruçá, à Tijuca, à Rio de Janeiro, au Brésil. na Tijuca, no Rio de Janeiro, no Brasil. Et nous vous invitons à célébrer avec nous E nós os convidamos a celebrarem conosco celui qui vit, aquele que vive, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Notre église est très contente de vous accueillir ce soir, Nossa igreja está muito feliz de receber vocês esta noite, soit sur Internet, seja pela internet, soit ici. seja aqui. J'aimerais vous présenter notre pasteur, Gostaria de apresentar a vocês nosso pastor, Monsieur Israël Belo de Azevedo, pastor Israel Belo de Azevedo, qui va vous saluer en ce moment. que vai saudar vocês neste momento. A todos e a todas, então, eu saúdo em nome de Jesus. À tous et à toutes, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Eu estou convencido que é tarefa dos cristãos Je suis sûr que c'est la tâche des chrétiens contar a história da última semana de Jesus, incluindo, então, a Páscoa, morte e ressurreição. raconter l'histoire de la dernière semaine de Jésus y inclut sa mort et sa résurrection. Essa semana é a semana mais importante da história da humanidade. Cette semaine est la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Assim, então, nós, cristãos de um país novo como o Brasil, Alors nous, des chrétiens d'un nouveau pays comme le Brésil, nossos irmãos franceses de um país antigo, nos frères français d'un ancien pays, temos a mesma responsabilidade e privilégio nous avons la même responsabilité et privilège de contar essa história a todos os continentes. de raconter cette histoire à tous les continents. Então, a todos digo, Donc, à tous, je vous dis, Feliz Páscoa. joyeuse Pâques, Jesus ressuscitou. Jésus est ressuscité. Aleluia. Alléluia. Maintenant, j'aimerais inviter, agora eu gostaria de convidar Hébert et Anna Rico. Ils appartiennent à notre groupe, eles pertencem ao nosso grupo, et ils vont nous présenter les églises invitées pour ce culte. Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale d'Elma, Haïti. France. Avant de vous présenter les églises françaises, Antes de apresentar as igrejas francesas, on voulait présenter nós gostaríamos de apresentar à nos très chers frères et sœurs haïtiens, nosso querido irmão e irmã irmãs haïtianas, haitianos, le couple brésilien missionnaire o grupo brasileiro de missionários de notre église, da nossa igreja, pasteur Eliel Gonçalves pastor Eliel Gonçalves et son épouse, e sua esposa, Madame Aide Gonçalves, senhora Ede Gonçalves, qui partiront dans quelques mois pour Haïti. que vão partir para o Haiti dentro de alguns meses. Alors, à nos frères et sœurs, nous vous le présentons. Agora, os nossos irmãos e nossa irmã, nós apresentamos a vocês. France, Église évangélique baptiste de Roubaix, Église protestante baptiste La Charité de Béthune, Église évangélique baptiste Saint-Laurent-Blangy, Recherche Pionnière, Église baptiste de Cambrai
Église La Réconciliation de Lille. Région Picardie-Normandie. Église évangélique baptiste de Charleville-Mézières. Église évangélique baptiste de Chauny. Église évangélique baptiste de Rouen. Région Bretagne. Église évangélique baptiste de Paimpol. Région Centro-Ouest. Église protestante baptiste d'Angers. Église protestante baptiste l'Alliance Royan. Région Centre. Église protestante baptiste de Mont. Église évangélique baptiste de Orléans. Région Est. Église protestante évangélique de Dijon. Église protestante baptiste de Saint-Dizier. Église évangélique baptiste de Vesoul. Région Rhône-Alpes. Église évangélique baptiste de Chambéry. Église évangélique baptiste de Lyon. Région Sud-Ouest. Église évangélique baptiste de Biarritz. Église protestante évangélique de La Tresne. Église évangélique baptiste Baptiste Partage de Perpignan. Région Sud-Ouest. Église protestante baptiste de Nice. Église biblique baptiste de Nice. Église protestante baptiste Parole de Vie et en Provence. Assemblée chrétienne baptiste d'Aller, Cévennes. Centre chrétien Brignoles. Église évangélique baptiste Paix aujourd'hui, Marseille. Église protestante évangélique baptiste La Maison de l'Évangile de Lunel. Parmi ces églises invitées, Entre essas igrejas convidadas, nous aimerions signaler nós também estamos nós vamos assinalar le culte franco-brésilien o culto franco-brasileiro que nos frères et sœurs que nossos irmãos e irmãs français et brésiliens franceses e brasileiros célèbrent ensemble celebram juntos tout le mois de cette année durante todo o mês deste ano à l'église biblique na Igreja Batista, Baptiste de Nice, Igreja Batista de Nice, en France, na França, dont le pasteur s'appelle onde o pastor se chama Monsieur Alain Morino. Monsieur Alain Morino. Morion. Si vous aimeriez regarder Se vocês quiserem ver les photos de ces cultes as fotos desse culto et les vidéos de ces prédications, e o vídeo desta pregação, il suffit d'aller só precisam ir verificar sur la page Facebook na página do Facebook de notre groupe do nosso grupo ou sur la leur, ou na deles. na igreja. Maintenant, nous vous présenterons une vidéo du pasteur brésilien Vamos apresentar o vídeo no pastor residente, brésilien brasileiro, Gustavo Faleiro, que travaille à Paris. que trabalha em Paris. Bem-vindo a Paris, um lugar fantástico, uma das cidades mais visitadas do mundo, uma das capitais mundiais da arte, da cultura e do entretenimento, capital da França, considerado um país de primeiro mundo, um país que tem seu sistema público de saúde como referência mundial, um país onde liberdade, igualdade e fraternidade são realmente tidos como algo importante. Um lugar fantástico, não? Dá para acreditar que vivendo num lugar lindo como esse, nós encontramos um pessimismo fora do comum? A ponto da população francesa ter alcançado um dos maiores índices de suicídio no mundo. Um lugar onde os valores familiares são cada vez menores e mais fracos, e isso, infelizmente, para não dizer nenhum. Um lugar lindo como esse,
mas que ao mesmo tempo você encontra como uma das maiores características do estereótipo francês o mau humor, a ingratidão. Por quê? O que acontece é que a França se esqueceu de Deus. Existe um fenômeno chamado pós-cristianismo. É como se uma sociedade vivesse depois ou então além do cristianismo. Isso não significa dizer que essa sociedade não busca algo espiritual, uma experiência sobrenatural, mas significa dizer que elas entendem que o cristianismo está completamente fora desse raio de busca, não é uma resposta para elas. Para você ter uma ideia, Paris tem 2.200.000 habitantes, só dentro dos limites da cidade. E nós temos hoje menos de 50 igrejas francesas protestantes, com uma média de 50 a 80 pessoas em cada. Para que a gente alcançasse 1% dessa cidade, da população de Paris, a gente teria que ter 220 igrejas com 100 pessoas em cada uma. Ou seja, nós estamos bem longe de menos do que a metade disso. E de uma certa forma, os cristãos também se esqueceram desse lugar. Quando a gente pensa na Europa, em Paris, a gente pensa em glamour, a gente pensa em luxo, a gente pensa em história, e não em missões. Não combina. Missões combina sempre com pobreza, com necessidades essencialmente sociais, não com Paris. Não tem muitos missionários por aqui, não tem muitos eventos que mostrem a necessidade real desse lugar. É difícil imaginar a França, Paris, em pleno século XXI, como um povo não alcançado. Mas quando você conversa com a nova geração, principalmente com as crianças, você vai ver uma quantidade enorme de gente que nunca ouviu falar de Jesus, nunca foi exposta ao poder do Evangelho. E é por isso que nós estamos por aqui. Deus trouxe a gente com o objetivo de formar discípulos que vão formar discípulos. Desde 2010, nós estamos envolvidos em um projeto artístico, uma galeria de arte que tem como maior objetivo servir a comunidade artística de Paris e da Europa toda, mas por trás disso tudo tem uma forte ênfase no discipulado pessoal. Isso tem gerado muitos frutos imensuráveis, porque a arte é uma porta enorme de conexão entre o natural e o sobrenatural. O discurso artístico nos permite falar sobre isso de uma forma incrível. E desde 2012, nós entramos numa segunda etapa desse projeto. Muitos dos nossos amigos hoje procuram uma comunidade de fé. Difícil de se encontrar por aqui. E graças a Deus a gente está envolvido num projeto de plantação de igreja. E em 2012 nós começamos uma comunidade de fé por aqui. Não é uma igreja para artista, é uma igreja para toda pessoa que quer conhecer o poder do Evangelho, que quer viver na coletividade a experiência individual que Deus traz para nós. E nós estamos aqui firmes, os desafios são do tamanho de um gigante, mas os frutos são imensuráveis. A igreja é baseada em grupos pequenos, em discipulado, esse é o nosso sonho, ver isso acontecer de forma integral por aqui. E a gente tem sido presenteado com a grandiosa graça do Senhor, que tem feito coisas muito maiores do que nós mesmos. Eu oro e realmente creio que Deus ama esse lugar e que tem uma obra muito grande aqui, que está apenas começando, ou melhor, recomeçando. Eu queria convidar você a pensar sobre isso e a conhecer um pouco melhor do nosso projeto e talvez fazer parte desse grande sonho de Deus junto conosco. Um abraço, a bientôt. À nos amis francophones, A nossos amigos francófonos, nous venons de présenter nós vimos apresentar le pasteur brésilien o pastor brasileiro Gustavo Faleiro, que nos a parlé, que nos falou de son église à Paris, na sua igreja em Paris, église évangélique, igreja evangélica, Bonne Nouvelle. Boas Novas. Il nous a invités aussi Ele nos convidou também à partager l'évangile a compartilhar o evangelho avec les Français. com os franceses. Et pour finir ce moment de partage, E para terminar esse momento de compartilhamento, nous allons vous présenter nós vamos apresentar a vocês
des nouvelles as boas novas, as notícias du pasteur Junior Damasceno, do pastor Julian Damasceno, qui travaille à Biarritz, en France. que trabalha em Biarritz, na França. O pastor Júnior Damasceno, ele trabalha num processo de evangelismo na cidade de Biarritz e em toda a região basca, da costa basca francesa, nos vilarejos, e eles têm aproximadamente 45 pessoas na congregação, onde eles se reúnem todos os domingos e durante a semana eles fazem estudos bíblicos nas casas, em cada um dos vilarejos que faz parte da região que ele trabalha. Então, eles, na cidade de Bayonne, onde tem estudo bíblico, na cidade de Angers, de Arquin, próximo, na cidade de Arcang. São essas as cidades onde o pastor Júnior Damasceno evangeliza e tem ali um grupo que apoia ele para o evangelismo. À nos amis francophones, encore une fois, A nossos amigos francófonos, mais uma vez, nous venons de présenter nós vamos apresentar des nouvelles du pasteur brésilien as notícias do pastor brasileiro, Junior Damasceno, Júnior Damasceno, qui est en France que está na França depuis 15 ans. desde há 15 anos. Il est pasteur Ele é pastor à l'église évangélique baptiste de Biarritz na Igreja Batista de Evangélica Batista de Biarritz. et il nous a raconté Ele nos disse le travail missionnaire sobre o trabalho missionário que lui que ele et les frères et sœurs de son église e os irmãos e irmãs de sua igreja réalisent aussi realizam também à Bayonne, a Bayonne, Angers, Saint-Jean-de-Luz, São João de Luz, Ascan Ascan et Arcang. e Arcango. Il s'agit des études bibliques chez eux Se trata de estudos bíblicos nas casas, où des invités onde os convidados ont l'occasion d'écouter têm a oportunidade de escutar la parole de Dieu. a palavra de Deus.
A cruz e a ressurreição. La croix et la résurrection. Neste período da Semana Santa, somos chamados a meditar sobre o sofrimento, morte e ressurreição de Cristo. À cette période de la Semaine Sainte, nous sommes appelés à méditer sur la souffrance, la mort et la résurrection du Christ. A questão essencial é: o que seria de mim e de qualquer um de nós se não fossem a cruz e a ressurreição de Jesus? La question essentielle à se poser, c'est: que serions-nous devenus si ce n'était la croix et la résurrection de Jésus? Sem cruz e sem ressurreição, estaríamos irremediavelmente perdidos. Sans la croix et sans la résurrection, nous serions tous irrémédiablement perdus. Pois nada que façamos pode, em qualquer situação, mudar nossa condição em relação à eternidade. Car on n'aurait pu rien faire, quelle que soit la situation, pour changer notre condition par rapport à l'éternité. Visto que sem que o Senhor Jesus passasse pelas duas situações, não haveria qualquer forma de esperança para nós. Si le Seigneur Jésus n'était pas vécu ces deux situations-là, il n'y aurait aucune sorte d'espérance pour nous. A vida de perfeita obediência ao Pai capacitou Jesus a oferecer-se como Cordeiro de Deus, sem pecado, que veio para tirar o pecado do mundo. Sa vie de parfaite obéissance au Père a rendu Jésus capable de souffrir comme l'agneau de Dieu, sans péché, venu pour ôter le péché du monde. Seu sacrifício no Calvário resultou na expiação substitutiva e reconciliação com Deus em nosso favor. Gálatas 3:13, Romanos 5:9. Son sacrifice au calvaire a résulté en l'expiation substitutive et à la réconciliation avec Dieu en notre faveur. Galates 3:13, Romains 5:9. A cruz tornou-se diante de todos nós a suprema expressão da infinita sabedoria, amor e perdão de Deus. La croix est devenue pour nous tous l'expression suprême de l'infinie sagesse, de l'amour et du pardon de Dieu. A mensagem da cruz é graciosa, pois mostra o grande amor de Deus por nós. Mas, se terminasse assim, não teríamos o poder para a transformação real em nossas vidas. Le message de la croix est le message de grâce, car il montre l'immense amour de Dieu envers nous. Mais si c'était là sa finalité, nous n'aurions pas eu le pouvoir qui amène à la vraie transformation de nos vies. O mesmo Cristo sofredor, crucificado, ressuscitou e alcançou para nós a salvação. Le même Christ souffrant, crucifié et ressuscité et a pourvu au salut pour nous. Estávamos perdidos em nossos pecados e Jesus alcançou para nós uma nova vida. Nous étions perdus dans nos péchés et Jésus a atteint une nouvelle vie pour nous. Meditar na cruz e ressurreição de Cristo nos faz lembrar que Ele morreu por nossos pecados. Méditer sur la croix et la résurrection du Christ nous rappelle qu'il est mort pour nos péchés. Fomos sepultados com Cristo, mas ressuscitamos com Ele e somos chamados a viver uma vida nova e a buscar as coisas do alto. Que nous avons été ensevelis avec lui, mais que nous sommes ressuscités avec lui et appelés à vivre une vie nouvelle e nos affectionnant aux choses d'en haut. O mistério da cruz e da ressurreição
se fazem presentes em nossas vidas até a vinda do reino dos céus, no qual não haverá mais dor nem sofrimento. Les mystères de la croix et de la résurrection doivent donc être présents dans nos vies jusqu'à la venue du royaume des cieux. Lá, il n'y aura plus ni douleur, ni souffrance. Nele acontecerá a nossa ressurreição definitiva. Não haverá mais choro nem lágrimas. Apocalipse 21, 4. E viveremos com Cristo por toda a eternidade. En lui, notre résurrection aura lieu. Il n'y aura plus ni pleurs ni larmes. Apocalypse 21, 4. Et nous vivrons avec le Christ pour toute l'éternité. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Vamos nos colocar em pé, irmãos. O grupo vai cantar em francês, depois nós cantaremos em inglês. A Deus demos glória. Perdão, em português. Nous allons prier. Nós vamos orar. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, nous t'adorons nós te adoramos et nous te louons.
e nós te louvamos, parce que tu es mort sur la croix. porque tu morreste na cruz, Tu as pris notre place tu te colocaste em nosso lugar, et tu nous as pardonné les péchés. e tu levaste sobre ti os nossos pecados, Et tu es le chemin, e tu és o caminho, le seul chemin o único caminho qui nous conduit au Père. que nos conduz ao Pai. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. E é por isto que estamos aqui esta noite. Et c'est pour ça que nous te célébrons. E é por isto que nós te celebramos. Et c'est pour ça que nous disons au monde E é por isto que nós dizemos ao mundo que toi seul, que tu só, toi seul, somente tu, tu es le seul Dieu, tu és o único Deus, le seul Dieu créateur, o único Deus criador, le seul Dieu tout-puissant, o único todo-poderoso, le seul Dieu qui pardonne, o único Deus que perdoa, qui nous regarde, que nos olha, qui est toujours avec nous. que é sempre conosco. Seigneur, nous prions pour la France, Nós oramos pela França, Senhor. nous prions pour Haïti, Nós oramos pelo Haiti. nous prions pour notre pays Te pedimos pelo nosso país. et nous prions pour tout le monde. E nós pedimos a Ti por todas as pessoas, por todo mundo. Seigneur, que les gens puissent te connaître Senhor, que todas as pessoas venham a Te conhecer comme seul como o único Dieu, Deus, Seigneur, Senhor, Sauveur. Salvador. Seigneur, nous te rendons ce culte Senhor, nós Te oferecemos este culto et nous te louons. e nós Te adoramos e louvamos. En ton nom, Seigneur Jésus, Em Teu nome, Senhor Jesus, nous prions. nós oramos. Amen. Amém. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Je vois mes
À la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Ce qui se traduit: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'étais méprisée, rejetée, abandonnée, mais toi, sur la croix, tu as souffert pour moi. Par ton sang, avec Dieu, tu m'as réconcilié. En retour, avec joie, je me donne à toi. De Dieu, Fils de Dieu, je crois. Tu m'es sacrifié pour moi. Et je t'aime, et content tu es moi. Fils de Dieu, je crois en toi. Mais Jésus jeta un grand cri, puis il expira. Le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Le centurion qui se tenait en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit: Cet homme avait vraiment le Fils de Dieu. Sur les monts du calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourit sur cet enfant bois pour sauver les plus vils des pécheurs. C'était quoi qui m'a touché? Et victoire pour moi.
Et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Jésus leur dit: Quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Então lhes perguntou: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles então pararam tristes. Et les lui ont raconté tout ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth. E deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: És tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Alors Jésus leur dit: Hommes sans intelligence, c'est dans le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte e entrer dans sa gloire? Então ele lhes disse: Honestos e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram. Porventura não importava que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Il les pressait en disant: Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. Eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. Il entra pour rester avec eux. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons qui leur dirent:
Nous aimerions maintenant vous présenter apresentar a vocês le prédicateur de ce soir, o pregador desta noite, pasteur Alcenir Mota. pastor Alcenir Mota. Il sera interprété en français Ele será interpretado em francês par Ione Mota, por Ione Mota, son épouse. sua esposa. Boa noite. Boa noite. Pardon, bonsoir. Pardon. É muito bom estar, né, nesta noite aqui. C'est très bon d'être ici aujourd'hui, ce soir. Falarmos sobre essa data tão importante, né, para toda a humanidade. Parler sur cette date si importante pour toute l'humanité. A Páscoa é uma das datas comemorativas mais importantes, né, da nossa vida. Pâques est l'une des plus importantes dates commémoratives de notre calendrier. Actuellement, elle est devenue une date si commerciale que très peu de gens se souviennent ou connaissent sa vraie signification. Nós vamos fazer a leitura de Êxodo, capítulo 12, que conta a história da origem, né, desta data, da Páscoa. On va lire maintenant sur la Bible Exode 12, du verset 3 jusqu'à 11 et du verset 21 jusqu'à 27, qui raconte cette histoire. Le pasteur Alcenir va lire en portugais et après, Fatima, que je vais appeler ici, elle va faire la lecture biblique en français. Fazer a leitura então em francês? Non, d'accord. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur le dépoteau et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins saints, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez les linteaux et les dépoteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les dépoteaux, l'Éternel passera par-dessus de la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à la perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage secret. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus la maison des enfants d'Israël en Égypte,
lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Essa história que começa com Abraão, passa por seu filho Isaque, depois Jacó, José e seus descendentes. O povo hebreu que se desenvolve no Egito, para onde José trouxe toda a sua família, vivendo durante 430 anos como escravo e, por conseguinte, sofrendo com os maus tratos e as injustiças. Cette histoire commence avec Abraham. Elle passe par son fils Isaac, puis par Jacob, Joseph et ses descendants. Le peuple hébreu grandit en Égypte, où Joseph a mené toute sa famille, qui a vécu pendant 430 ans como escrave, maltraité et victime d'injustice. Quando chegou o tempo de Deus, o seu servo Moisés foi chamado e designado para libertar o povo do seu sofrimento. Ele vai falar com Faraó, amando do Eterno, e por inúmeras vezes sem sucesso, até que depois de várias tentativas em que o poder de Deus se manifestou trazendo dificuldades para os egípcios, o povo de Deus obtém sua liberdade tão desejada. Au temps marqué par Dieu, Moïse, son serviteur, fut appelé et désigné pour délivrer le peuple de sa souffrance. Il parla à plusieurs reprises à Pharaon, selon l'ordre de Dieu, sans succès, jusqu'à ce que le pouvoir de Dieu se manifesta par diverses preuves pour les Égyptiens et la délivrance du peuple de Dieu enfin arriva. A história narrada no texto acima descreve o último episódio de todo esse drama. Nos momentos em que antecederam a praga que ceifaria a vida dos primogênitos do Egito, Deus instituiu a Páscoa do Senhor. Le récit du texte biblique décrit le dernier épisode de tout ce drame, dans les moments où on précédait la plaie qui devait coûter la vie au premier-né de l'Égypte. Dieu a institué la Pâque de l'Éternel. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e tomar do sangue para colocar nas ombreiras e nas vergas da porta. Deus sempre poupou o povo hebreu dos efeitos das pragas, sem nenhuma ação do povo. Porém, nessa praga seria necessário o povo fazer alguma coisa para evitar a morte do seu primogênito, que seria a celebração da Páscoa. Chaque famille devait sacrifier un agneau sans le défaut et prendre de son sang pour le mettre sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons, où on le mangerait. Dieu a toujours préservé le peuple hébreu des effets des plaies, sans aucune action de leur part. Mais concernant cette dernière plaie, il était nécessaire qu'il y ait une action du peuple pour éviter la mort de leur premier-né. Cette action était la célébration de la Pâque. A Páscoa para os hebreus consistia em comer pães sem fermentos, ervas amargas e do sacrifício de um cordeiro, cujo sangue deveria ser passado nos umbrais da porta para que o anjo da morte não entrasse em suas casas. La Pâque, pour les Hébreux, consistait à manger des pains sans levain, des herbes amères et à sacrifier un agneau dont le sang devait être mis sous les deux poteaux et sous les linteaux de la porte de maison, pour que l'ange de la mort n'y entre pas. Quando o destruidor passasse por aquela terra, ele não mataria os primogênitos das casas que tivessem o sangue aspergido sobre elas. Daí o termo Páscoa, do hebraico Pessah, que significa pular além da marca, passar por cima ou poupar. Quand le destructeur passerait de ce côté-là, il ne frapperait pas les premiers-nés de maison qui auraient le sang aspergé sur elles. De la terme Pâque de l'hébreu Pessah, qui signifie sauter au-delà de la marque, passer par-dessus ou préserver.
A prática dessa cerimônia deveria ser eterna, sempre realizada no meio do povo, para que Deus nunca fosse esquecido no meio deles. La pratique de cette cérémonie devrait être éternelle, toujours célébrée par le peuple de Dieu, pour que son nom ne soit jamais oublié. E quando vossos filhos vos perguntarem: que quereis dizer com este culto? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Et lorsque vos fils vous diront, que signifie pour vous ce rite? Vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. 12, 26, 27. Todas as gerações seguintes deveriam lembrar e buscar conhecer o Deus único que socorreu e livrou com mão poderosa o seu povo. Quando entraram na terra prometida, os hebreus celebraram a Páscoa como ordenado por Deus. Toutes les générations suivantes devraient s'en souvenir et chercher à connaître le seul Dieu qui a secouru et délivré son peuple par sa main puissante. Quand les Hébreux sont entrés dans la terre promise, ils ont célébré la Pâque selon l'ordonnance de Dieu. Celebração da Páscoa na terra prometida. Célébration de la première Pâque dans la terre promise. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermentos e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Les Israélites campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque, le 14e jour du mois, au soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent des productions du pays, des pains sans levain et du grain rôti. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même. Josué 5, 10 e 11. Depois da saída triunfal do Egito, o povo de Deus peregrinou durante 40 anos no deserto até chegar a Canaã, a terra prometida e tão almejada. Durante esses anos, a lembrança de Deus foi mantida, mesmo que em alguns momentos o povo tenha tido lapsos de memória. Après sa sortie triomphale d'Égypte, le peuple de Dieu a pérégriné pendant 40 ans dans le désert, jusqu'à son arrivée à Canaan, la terre promise et tant désirée. Pendant toutes ces années, le souvenir de Dieu a été fort, même si pendant quelques moments le peuple l'a oublié. A chegada à terra prometida não significava descanso dos problemas e dificuldades. E assim como a presença de Deus foi fundamental para vitórias no deserto, a lembrança de quem proporcionou tais vitórias seria fundamental para os desafios que o povo de Israel ainda iriam enfrentar. L'arrivée à la terre promise ne signifiait pas la fin des problèmes et des difficultés. Et comme la présence de Dieu était fondamentale pour des victoires dans le désert, le souvenir de celui qui les a accordé de telles victoires était fondamental pour les défis à suivre. Josué, o substituto de Moisés à frente do povo, sabia que seus compatriotas necessitariam de muita coragem para enfrentar seus inimigos e assim busca, através da celebração da Páscoa,
trazer à memória o que sempre produziu a esperança ao povo hebreu. Josué, le successeur de Moïse, à la tête du peuple, savait que ses compatriotes auraient besoin de beaucoup de courage pour affronter ses ennemis. Et ainsi, il cherchait à travers la célébration de la Pâque à repasser en leur cœur la bienveillance de l'Éternel qui n'est jamais épuisée. A Páscoa era a lembrança de que o único e verdadeiro Deus estava ao lado do povo e lutava as suas batalhas. Pâques devait les rappeler que le seul et vrai Dieu était à leur côté et qu'il luttait pour eux et avec eux. Antes de enfrentar os exércitos inimigos, alguns mais poderosos em armamento e capacidade de luta, a realização da Páscoa do Senhor foi fundamental para que o povo de Deus não se deixasse intimidar pelos perigos e desafios que ainda iriam enfrentar. Avant de faire face aux armées ennemies, quelques-unes étaient plus puissantes grâce aux armements et à leur capacité de lutte. La réalisation de la Pâque de l'Éternel était fondamentale pour que le peuple de Dieu ne soit pas découragé par ses adversaires. Jesus sempre celebrou essa festa tão importante para o seu povo. Quando estava para ser morto, lemos em Mateus capítulo 26, que os discípulos perguntaram onde ele queria que fossem feitos os preparativos para a Páscoa. Jésus a toujours célébré cette fête si importante pour son peuple. On lit en Matthieu 26 que tout près de sa mort, ses disciples lui demandèrent où il voulait qu'il lui prépare le repas de la Pâque. Jesus manda que entrem na cidade e falem com certo homem as seguintes palavras: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jésus leur répondit d'aller à la ville chez un tel et de lui dire: le maître dit, mon temps est proche, c'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes discípulos. Durante a celebração, Jesus tomou o pão e entregou um pedaço para cada um dos seus seguidores e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Pendant la célébration, Jésus a pris du pain et l'a donné aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. A seguir, tomou também o cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Il a pris ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il en a donné en disant: buvez-en tous, car ceci c'est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. A nossa Páscoa, qual o significado da Páscoa, dessa Páscoa que nós observamos o povo judeu praticando agora em nossos dias? Maintenant, on va parler de la troisième partie, notre Pâque. Comment est-ce qu'aujourd'hui on prépare la Pâque pour la Pâque juive? O principal símbolo da Páscoa judaica é o cordeiro, que foi sacrificado e seu sangue aspergido nas portas das famílias hebraicas para que a morte não atingisse seus primogênitos. O sangue do cordeiro significava livramento, a morte passando sobre as casas do povo de Deus. Le principal symbole de la Pâque juive, c'est l'agneau, qui a été sacrifié et son sang aspergé sur les portes des familles hébraïques pour que la mort ne frappe pas leur premier-né. Le sang de l'agneau signifiait délivrance, la mort passant sur les maisons du peuple de Dieu. Esse momento pôs fim a 430 anos de escravidão e por isso deveria ser lembrado perpetuamente por todas as gerações, para que quando os filhos perguntassem aos pais
o porquê dessa festa, seus pais pudessem responder. Ce moment-là a mis fin à 430 ans d'esclavage et pour cela, il devait être rappelé à perpétuité pour toutes les générations. Et lorsque les enfants demandèrent à leurs parents la raison de cette fête, ceux-ci les répondraient. É o sacrifício da Páscoa feito ao Eterno, que não passou pela casa dos israelitas no Egito, quando o atingiu com morte, mas os protegeu. C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons. Na última reunião de Jesus com seus discípulos, ele inicia a sua fala trazendo uma informação muito importante. Vocês sabem que a Páscoa é depois de amanhã, dia em que o Filho do Homem será traído e entregue à crucificação. Lors de la dernière réunion de Jésus avec ses disciples, il a commencé sa parole avec une information très importante. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. O evangelista João afirma sobre Jesus: aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Ele perdoa os pecados do mundo. L'évangéliste Jean affirme sur Jésus: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Paulo também fala sobre ele: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Paul dit aussi de lui: purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Jesus foi e é nosso Cordeiro Pascal. Cristo trouxe um novo e maior significado para a Páscoa, quando celebrou e instituiu a ceia do Senhor. Jésus a été et il est notre agneau pascal. Christ a amené une nouvelle et plus grande signification pour la Pâque, quand il a célébré et institué la Cène du Seigneur. Assim como os hebreus necessitavam de um Salvador e foram livres pelo sangue do Cordeiro passado nas portas, nós somos livres da condenação eterna através do sacrifício de Jesus na cruz. A Páscoa para os cristãos hoje é a lembrança desse ato. Ainsi comme les Hébreux avaient besoin d'un sauveur et qu'ils ont été délivrés par le sang de l'agneau mis sous les portes, nous aussi, nous sommes délivrés de la condamnation éternelle à travers le sacrifice de Jésus sur la croix. Pâques pour les chrétiens aujourd'hui, c'est le souvenir de cet acte. Uma cruz e um túmulo vazio são nossos símbolos da Páscoa. Coelhos e ovos, imagens que inundam o nosso imaginário pelas propagandas nessa época, nada significa para nós. Une croix et un tombeau vide sont nos symboles de Pâques. Des lapins et des œufs, ce sont des images qui inondent notre imaginaire par les publicités à cette époque-là. Elles ne signifient rien pour nous. Quando nossos filhos perguntarem o que significa a cruz e o túmulo vazio, devemos responder que é o sacrifício de Cristo, nosso Cordeiro Pascal, que foi morto numa cruz e colocado num túmulo, mas não permaneceu nele, pois ressurgiu. Ele ressuscitou e ainda vive. Lorsque nos enfants nous poseront la question à propos de la signification de la croix et du tombeau vide, nous leur répondrons que c'est le sacrifice de Christ, notre agneau pascal, qui a été mort sur une croix et mis dans un tombeau, mais qui n'y est pas resté, car il est ressuscité et il vit encore. A Páscoa deve ser sempre comemorada, pois nos faz lembrar que Jesus Cristo, mesmo em condição de igualdade com Deus, nunca pensou em tirar proveito dessa condição. Pâques doit être toujours célébré
car elle nous rappelle que Jésus-Christ, dont la condition était celle de Dieu, n'a jamais estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, uma morte de cruz. Quand le moment est arrivé, il s'est dépouillé lui-même des privilèges de sa divinité et il a pris la condition d'esclave en devenant être humain. Et après ça, il est toujours humain. C'est son moment d'humiliation. Il n'a pas exigé des privilèges spéciaux, mais il a vécu une vie d'abnégation et d'obéissance en ayant aussi une mort pareille. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem, por meio do louvor, que Ele é o Senhor de todos, para a gloriosa honra de Deus Pai. À cause de cette obéissance, Dieu l'a souverainement élevé, afin que tous les êtres créés dans les cieux et sur la terre, même les morts et enterrés, se prosternent en adoration devant Jésus-Christ et proclament par sa louange qu'il est le Seigneur de tous, par la gloire de Dieu, le Père. Que o verdadeiro significado da Páscoa possa estar presente nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares. Que Deus os abençoe. Le vrai significat de la Pâque soit entre nous et que nous célébrons la vraie Pâque.
Je vous invite à vous mettre encore debout. Eu os convido a ficarem ainda de pé. Je vais inviter notre pasteur, Monsieur Israel Belo de Azevedo. E vou convidar o pastor Israel Belo de Azevedo, nosso pastor. Et le pasteur Eliel Gonçalves. E o pastor Eliel Gonçalves. Le pasteur Israël va prononcer la bénédiction apostolique en portugais. O pastor Israel vai nos abençoar com a bênção apostólica em português. Et le pasteur Eliel Gonçalves en français. E o pastor Eliel Gonçalves fará em francês. Que agora então, poderoso amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus e extraordinária consolação do Espírito Santo, conosco, com todos aqueles que conosco agora participam, estejam hoje e sempre. Amém. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amém.